ऐसी मसूम आप तो जानते हो मैं अपने जीवन में कितना परेशान हूँ। 28 साल का हो गया हूँ प्रभु, मेरे जीवन में कोई एक भी लड़की नहीं आई है। अभी तक मैं वर्जिन हूँ। मेरे जीवन में एक लड़की दे दो प्रभु, मेरे जीवन में एक लड़की दे दो प्लीज प्लीज। प्रभु एक कॉल आ रहा है मेरे पास। अरे यीशु जी आपने लड़की भेज दी। मेरा बहुत दुख हुआ यीशु मसीह, यीशु जी वीडियो देखकर प्रिय 28 साल की उम्र में तू वर्जिन है, वह बराबर कोस शर्म कर, ओ जिंदा खुदा से डर। पवित्र बाइबल जबूरा की किताब 14:1 में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कह दिया कि कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज बहुत दुख होता है जब ऐसी वीडियो सामने आती है। आजकल लोग कुछ लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के लिए उस जिंदा खुदा को भी नहीं छोड़ते, उस जिंदा खुदा को भी नहीं बख्शते। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया मानसिकता पर। इस घटिया मूर्ख इंसान को ट्रैक करना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए, तभी ऐसे लोग सुधरेंगे। कोई हक नहीं है इन शरारती तत्वों को कि हमारे क्रिश्चियन सेंटिमेंट्स को ये हर्ट करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी जो कि जिंदा खुदा हैं, जिनकी कब्र आज भी खाली है, उनका ये सरेआम मजाक बनाएं। कोई हक नहीं है। इन शरारती तत्वों को मैं कहना चाहूँगा, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जितना तुम प्रभु यीशु मसीह जी के नाम को फैलने से रोकोगे, उतना ही ज्यादा प्रभु यीशु मसीह जी का नाम जोर शोर से बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हम यीशु के बंदे हैं, अजाब भरे देहा, नफरत के बदले बस प्यार ही देते हैं। हालेलुया। मैं आप सबका पूनू जेम्सी था। गॉड ब्लेस यू ऑल। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई भनी माने आपन ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपन देखिले, तबे वीडियो क्लिप देखिए हुए तो आपन किसी भावु थाई पारंती ए व्यक्ति विषय कि व्यक्ति किए, ये कहीं एमती करुचे। आउ जदि यार उत्तर आपन जानिबा चाहउछंती, यार उत्तर हो बहुत सिंपल, कारण ये जने नुहे। जदि आम देखा ए पृथ्वी रे अनेक एमती ख्रीष्टियान विरोधी मान आसती जो मान के बाइबल को लेकिन थटा प्रयास करती, जीशु को लेकिन थटा प्रयास करती। केवल आमर इंडिया नुहे, आमर इंडिया बाहर मध्य कौन करा जाए, एमती सब करा जाए। तबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भनी माने आउ एटा माने बहुत बड़ दुखर विषय अटे, जेहेतु आमर देश भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अटे। आउ एठारे समस्त को स्वाधीन दि जाइए, समस्ते निज निजर धर्म को समाने विश्वास करें, निज इच्छा अनुसार धर्म को ग्रहण करें, कौन से धर्म को मध्य परित्याग करें। आ जने कौन से धर्म को ग्रहण करवा किंबा छाड़िबा सेटा तापर निर्भर करे। प्रिय बंधुगण, आ एथिरे माने कौन सी संदेह नहीं, आम भारत रे संविधान रे सब अधिकार दिया जाइछि। किंतु एमिति किछि अछंती ख्रीष्टियान विरोधी माने, आ से माने बाइबल को एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एई भली से माने थट्टा करंती, प्रयास करंती, जोटी का आपण देखिले माने वीडियो क्लिप रे आपण देखिले। तबे आपण कौन चिंता करूछंती, आपनकर चिंताधारा कौन, कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया निमंते निहाती अनुरोध। कारण एमिति तो अनेक ख्रीष्टियान विरोधी अछंती एवं आसीबे मध्य। आउ एइटा मध्य शैतान रे गुटे चक्रांत चाल। आउ से जेपरी आमानकर विश्वास को जेपरी डाउन करदेव, आमानकर विश्वास जेपरी दुर्बल हो
ସେଇଟା ତ ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାକତ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ। ଶୈତାନ ଠିକ୍ ଜାଣେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବେ 6 ପର୍ବ, ସେଠି ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ତୁମେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅ। ପାଉଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଖଡ଼୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଢାଲ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖଡ଼୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଢାଲ। ତେବେ ଖଡ଼୍ଗ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଢାଲର କାମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ନି ବାଣକୁ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଅଟକେଇବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଢାଲ ପରି। ଶୈତାନ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେ ବି ଏମିତି ଅଗ୍ନି ବାଣ ସବୁ ଆସିବ, ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ଢାଲ ଅଟକେଇବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, ସେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ବାଣକୁ ସେ ଅଟକେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଢାଲ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ଢାଲ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। এইটা তো শত্রু শৈতানের সবুঠু বড় চাল বা এইটা হচ্ছে শত্রু শৈতানের সবুঠু বড় প্লানিং। সে যেমতি অটকেইব, আমি যেমতি অটকেইবা, সে যেমতি চাহুছে আক্রমণ করিব। তবে প্রিয় বন্ধুগণ, এ সমস্ত বিষয় দেখিকি আপনার বিচলিত হুঁতো না, কারণ ইয়ে হচ্ছে শত্রু শৈতান গোটে হচ্ছে চাল, যেপরি সে আপনার ফান্দরে পকাইব এবং আপনার হইরাণ করিব। আপনার বিশ্বাসকু দুর্বল করা হচ্ছে শৈতানর টার্গেট। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମିତି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପରାସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଯେପରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅନେକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଇଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତେବେ ଅନେକ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧମାନେ ଡରିବେ, ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଡରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।